नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शहाब अंसारी और आज अब क्या होगा का अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपको, आपके अहल खाना को, आपके अजीज़ व अकारिब को और आपके इर्द गिर्द बसने वाले तमाम इंसानों को अपनी अमान में रखे और पाकिस्तान भर के तमाम पाकिस्तानियों को अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, आज का मौजू है स्टेटस और स्टेटस को। आपने अक्सर ये लफ्ज़ स्टेटस और स्टेटस को ज़रूर सुना होगा। तकारीर में, तहरीरों में, अखबारों में, टेलीविज़न पे, गलियों सड़कों पे हम ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत से जय्यद सियासतदानों ने हमेशा ये दावा किया कि हम स्टेटस को की सियासत को ख़त्म करेंगे, हम स्टेटस कॉन्शियसनेस को ख़त्म करेंगे। यानी वो लोग जो कि स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किसी भी सतह पर चले जाते हैं, किसी भी सतह पर गिर जाते हैं, हम उस तमाम सिलसिले को, उस तरह के तमाम रवैयों को ख़त्म करेंगे। ये हम पिछले बहुत से सालों से, कई दहाइयों से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन स्टेटस को कमज़ोर होने की बजाय, ख़त्म होने की बजाय मजबूत से मजबूतर होता रहा। उसकी वजह ये थी कि हम अपने स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा तगदो मेहनत करते हैं और बहुत से ऐसे ज़राए इस्तेमाल करते हैं जिनकी ना तो कानून इजाज़त देता है, ना ही उसकी अखलाक इजाज़त देता है और ना ही उसकी मज़हब इजाज़त देता है। बहरहाल, एक चूहा दौड़, जिसे अंग्रेज़ी में रैट रेस कहते हैं, एक दूसरे को मुतासिर करने की, एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे के सर पर पाँव रख के तरक्की की मंजिलें तय करने की हर तरफ लगी हुई है। और उस दौड़ के नतीजे में इंसानों में इंसानी अखलाकी रवैये ना सिर्फ कम हो गए बल्कि अब तो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गए हैं। हर शख्स ये समझता है कि वो सब कुछ जानता है। हर शख्स ये समझता है कि किसी तरह से भी तमाम आसाइशें हासिल करना उसका दीनी, अखलाकी, कानूनी और मजहबी हक़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ हासिल करने के कुछ कायदे कानून हैं। हमारे यहाँ आज तक उन कायदे कानूनों को पसे पुश्त डाल के सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी हासिल करने की कोशिश की गई और हमारी कौम को भी यही सिखाया गया, हमारे बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये सिखाया गया कि भाई कामयाबी काउंट करती है, ये काउंट नहीं करता कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो नाज़रीन, अगर हम कुछ देर तवक्कुफ़ करके कुछ दहाइयाँ पहले अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को, अपने दफातर में रहने वाले, काम करने वाले अपने मेहनत कशों को ये बताते और सिखाते और समझाते कि असल और लाजवाल कामयाबी वही है जो कि फेयर मीन्स से, हलाल तरीक़ों से, जायज़ तरीक़ों से हासिल की जाती है। वो उसमें ना सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी शामिल होती है, बरकत भी होती है और उसके साथ साथ कानून और माशरा ऐसे इंसानों की कदर भी करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ और अब तो खैर बहुत ज़्यादा, जैसे कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत और एहसास-ए मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। और आज आप सड़कों पे, घरों में, मोहल्लों में, दुकानों पे, दफातर में, हर जगह, हर इदारे में ये खुलेआम मुजाहरा देख रहे हैं कि जिसमें इंसान और इंसानियत कम हो गई है, मशीनों की हुकूमत है और एहसास मुरव्वत तकरीबन ख़त्म हो गया। हम बड़ी लंबी लंबी बहुत पुरअसर तकरीरें करते हैं, टेलीविज़न पे बैठकर बहुत बुलंद बांग दावे करते हैं, नारे लगाते हैं कि जनाब बड़ी गुर्बत है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, पिसे हुए हैं, ये है, वो है, वो है, 2000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, इससे तरह इनको सस्टेनेंस मिल जाएगी, इनके सर्वाइवल में आसानी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हम पुराशाई ज़िंदगी गुजारते हुए बड़ी लंबी लंबी कारों में एक लंबी फ़ौज मुहाफ़िज़ों की उनके साथ अपने घरों से निकल के स्टूडियोज़ में जाते हैं
یا پھر اپنے اسٹوڈیوز سے نکل کے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے وسیع کاروبار ہیں اور جو بڑی پرتاش زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگوں کو سادگی کا اور لوگوں کو ایمانداری کا اور لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کا سبق دیتے ہیں کہ جو محنت سے بھرپور ہو، حلال کی روزی ہو، لیکن وہ خود اس چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سٹیٹس پہ زیادہ زور دیا، سٹیٹس کو بلند کرنے پہ زیادہ زور دیا۔ ہم نے اپنے اخلاق کو بلند کرنے پہ، اپنی سوچ کو بلند کرنے پہ ہرگز کوئی اتنا تردد نہیں کیا۔ لباس بدلنا ایک اور بات ہے اور سماج بدلنا ایک اور بات ہے۔ جب سوچ بدلے گی تو سماج بدلے گا۔ ہم اچھا بڑا اعلیٰ لباس پہن لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس لباس پہ چھپا ہوا انسان، اس کی سوچ کیا ہے۔ جیسے کہ ایک سٹیٹس کو کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات، سٹیٹس کو کا مطلب ہے کہ جو طرز کہن ہے، جو مروجہ نظام ہے، وہ سٹیٹس کو ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے بہت سی اندرونی اور بیرونی طاقتیں صبح شام کوششیں کرتی رہتی ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہتی ہیں، ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالتی رہتی ہیں، ان کو سچائی کا، ایمانداری کا سبق سکھاتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے ادارے ہیں جن میں سبھی جتنے کام کرنے والے ہیں سب کے سب ایماندار ہیں اور اعلیٰ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فیصلے کر سکتے ہیں۔ سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ the game of the convenience، یعنی آسانی کا کھیل ہے، اور اس میں تو میرا حاجی بگویم میں تیرا حاجی بگو، یعنی وہ تمام اداروں کے سربراہ اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حیثیت میں کسی منصب پہ فائز ہیں، طاقت رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، یا معاشرے پہ اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنی کنوینئنس، اپنی آسانی کے لیے 23 کروڑ لوگوں کو آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں ہزاروں مختلف اداروں کے کارکن جو ہیں اتنی بڑی ایکسرسائز کا حصہ بنتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ منتخب حکومت جسے ہم جمہوریت کے نام پہ لے کے آتے ہیں، اسے لانے کا اور اسے گھر بھیجنے کا اختیار، طاقت کسی اور کے پاس ہے، کہیں اور ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی حکومت کو جمہوریت کے مطابق 5 سال تک اپنی مدت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا اس کا اختیار نہ عوام کے پاس ہے نہ اس حکومت کے پاس ہے، تو پھر اتنی بڑی کروڑوں اربوں روپے کی ایکسرسائز جسے ہم الیکشن کہتے ہیں، وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ جو درپردہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کار فرما ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک کلب بنا لیں، اور کیونکہ یہ عوام تو بیچاری کچھ بولتی نہیں ہے، اس عوام کو تو اپنی اتنی مشکلات ہیں، ہم نے ان کو اتنی مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگر اس سے بچیں گے، ان چیزوں سے باہر نکلیں گے، تو وہ کسی احتجاج کا سوچیں گے، کسی بات پہ اپنا احتجاج رجسٹر کرانے کا سوچیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے۔ کہاں سڑکوں پہ نکلیں؟ کیسے سڑکوں پہ نکلیں؟ بجلی کا بم، پانی کا بم، گیس کا بم، بچوں کی فیسوں کا بم، پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون کے رکھوالے جو سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ صبح شام کی ذلت۔ تو ان تمام چیزوں کی، اور پھر نوکریاں ملنا انتہائی دشوار کام ہے، اور اگر مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک ہی تنخواہ میں 10-15 سال گزارا کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری ملازمین کو یقیناً حکومت ریلیف دیتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، اور سرکار کو مضبوط رکھنے کے لیے اور سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے سرکاری ملازمین میں کسی قسم کی بے چینی جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس لیے۔ لیکن عوام کے لیے کوئی ٹیلی ویژن پہ آ کے بہت مقتدر شخصیت کہتی ہے کہ 2000 روپے ہم ان کو مزید دیں گے، تو بے شمار لوگوں نے یہ کہا کہ جناب 2000 روپے میں ملتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس قوم کی تقدیر ہیں، وہ لوگ جس قوم کے صحیح معنوں میں مالک ہیں، وہ
बुरी तरह से कुचले जाते हैं, पीसे जाते हैं, उनकी कोई राय नहीं है, और उनकी राय के नाम पर जो एक इलेक्शन का सर्कस होता है उसके नतीजे में ताकतवर लोग आते हैं, और वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है जिसके पीछे कोई बड़ी मुक़्तदर ताकत हो और उसके साथ साथ उसके पास इतना रुपया हो कि वो 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपए जो है वो उसमें टिकट भी हासिल कर सके पार्टी से, और उसके साथ साथ वो इलेक्शन का सब कुछ जो भी उसे करना होता है इंतज़ामात वो सब कुछ कर सके। तो नाज़रीन कराम, हम तो सिर्फ आवाज़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए और है कि हमें जिस तरह से भी मुमकिन हो, जैसे भी मुमकिन हो, हमें किसी भी सतह पे आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और हमें अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेने की बहुत ज़रूरत है। तो ख़ातीन हज़रात, आखिर में हम अल्लामा इक़बाल के इस मिसरे पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजात, यानी हम अगर ज़ईफ़ी दिखाते हैं, कमज़ोरी दिखाते हैं और अपने हकूक़ के लिए भी नहीं लड़ सकते, तो फिर अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है कि जिस तरह की कौम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान नाजिल कर दिए जाएंगे, और ये हुक्मरान तवातुर के साथ साथ मुसलसल आते रहेंगे, हमें बर्बाद करते रहेंगे, हमें पीसते रहेंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदा न खास्ता कि कौमों में हमारा शायद नामो निशान ही ना रहे। जो हालात हैं उनमें हमें अपनी आँखें खोलनी चाहिए, और हमें चाहिए है कि हम अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करें, फिर अपने साथ, अपने ख़ानदान को, अपने हमसायों को, अपने माशरे को ठीक करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला आपको हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।